والصلاة والسلام یا غوث اعظم سرکار الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام دوست بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا جد الحسن والحسین۔ زیب و زینت مسند صدارت حضور قبلہ پیر سید ضمیر حیدر شاہ صاحب گیلانی، قادری، کلندری اور دیگر معزز سادات گرامی، علماء کرام اور بہت ہی زیادہ محبتاں دے لائق سامعین گرامی، اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ میں اپنی طرفوں اور تساں سب دوستاں دی طرفوں شکر گزار ہاں کہ اللہ پاک نے اساں سب نو اپنے محبوب دے امتی ہون دا شرف عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے اور ساڈی نجات اور ساڈی اخروی نجات دا باعث یہی نسبت ہے کہ اساں رسول پاک سرکار دے امتی ہاں۔ آستانہ عالیہ ہے، سادات دے ڈیرے تے تساں لوگ حاضر خدمت ہو، میں بھی حاضر خدمت ہاں اور بیٹھے بھی مسجد دے اندر ہاں۔ بڑی برکت والی جگہ ہے، ڈبل ڈبل نسبت ہے۔ اساں آل سنت نبی پاک سرکار دی ہر نسبت دے سامنے سر نیواں رکھن والے لوگ ہاں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام ہون یا میرے محبوب پاک سرکار دے غلام اولیاء کرام ہون، جتنیاں بھی نسبتاں نے انہاں نسبتاں چوں فیض لین والے لوگ ہاں۔ اور میں جو بھی عرض کراں گا مختصر جے وقت دے اندر کوشش کراں گا کہ خیرات صحابہ دی دہلیز تو لے کے میں تساں دوستاں دے سامنے پیش کراں۔ اہل بیت اطہار دی بارگاہ چ نوکری میرا مقصود ہے، لیکن جو سچا اور سچا طریقہ کار ہے میں اودے نال ہی بات کردا ہوں۔ بہت سارے سادات کرام، بہت سارے پیران اعظام، بہت سارے علماء کرام او قبلہ اج اس گل تو بھی پریشان نے۔ میں اج دی محفل دے وچ پیر صاحب قبلہ دی وساطت دے نال قبر دے پہلے سوال دا مفہوم بھی تانوں دس دیاں۔ اگر بندہ اس سوال نو چج نہ سمجھ جائے تو بندہ حق گو ہو جاندہ ہے۔ انہوں حق بولن تے حق تے کھڑے ہون دی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دیندہ ہے۔ قبر دا پہلا سوال ہے کہ من ربکا۔ ادھا جو سانو ترجمہ دس دینے وہ صحیح ہے، غلط نہیں کہ سوال پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، ادھا جواب سکھایا جاندہ ہے کہ اللہ۔ لیکن احباب گرامی گل اتھے مکنی نہیں۔ اصل رب دا معنی ہوندہ ہے پالن والا۔ قبر دے وچ فرشتے بندے دا عقیدہ پوچھن گے کہ تو اے دس دنیا چ پالن والا کنوں سمجھدا آئے ہیں؟ اپنے مریداں نو پالن والا سمجھدا آئے ہیں، یا اپنے مقتدیاں نو پالن والا سمجھدا آئے ہیں، یا اپنے سامعین نو پالن والا سمجھدا آئے ہیں کہ جے کہ ایک گل میں حق دی کیتی تے جے میرا مرید رس گیا، میرے نظرانے کوئی فرق پہ گیا، یا میں امام مسجد ہاں میرے دانیاں دا بورا رک گیا،
یا کوئی پریشانی بن گئی تو میرا کی بنے گا, میرے بچیاں دا کی بنے گا. یہ مطلب ہے کہ اس بندے, اس پیر نے, اس عالم نے, اس مولوی نے یا وہ عام آدمی ہے, انہیں ساری زندگی اللہ نو پالن والا سمجھیا ہی نہیں. حضور تشریف فرما. انہیں ساری زندگی اللہ نو پالن والا سمجھیا ہی نہیں. اس تے ساری زندگی پالن والا مریداں نو سمجھیا ہے, یا انہیں پالن والا اپنے مقتدیاں نو سمجھیا ہے. کاش او پالن والا اللہ نو سمجھدا ہوندا کہ میرے پالن والا میرا رازق اللہ رب العزت ہے, میرے نال بھویں جہان روس جائے میرا خدا مینوں ضائع نہیں ہون دے. میں حق بات کروں گا, میرا رب مینوں ضائع نہیں ہون دے گا. رزق دین والا بھی وہ ہے تو عزت دین والا بھی وہ ہے. جدوں بندہ اس نقطے تے آ کے کھڑا ہو جائے تو پھر وہ حق دا نعرہ لگا سکتا. تے جڑا بھوک تو ڈردا حق ہی لکوئی جائے, اس بندے نے کیا دین بیان کرنا ہے یا طریقت یا شریعت دی بات کرنی. احباب گرامی, میں اس تو عرض کردا کہ تکڑیاں ہو جاؤ, علی دے منن والا بندہ ماڑا نہیں ہوندا. علی پاک نو منن والا بندہ دلیر ہوندا ہے, تے جڑا ٹڈوں تے دلوں دلیر وہی ہوندا ہے جڑا دلوں مولا علی پاک نو من لے. تے حق بیانی واسطے اس گھر نو مننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے کہ علی حق دے نال ہے, حق علی دے نال ہے. بلکہ اس تو بھی خوبصورت بات ارشاد سرکار نے فرمائی کہ ہر بندہ حق دی تلاش دے وچ ہے. انجی بات ہے نا, ہر بندہ حق دی تلاش ہے. ہر تشریف رکھو, تساں محبت نہ سن لینا نا جی, یہ تاڑی خدمت ہے. اور اگر تساں یاد کر کے اتھوں جا کے یہ گلاں کسے نو سنا دیتی ہیں, یہ ڈبل خدمت ہے. مہربانی ذرا محبت نہ, بچیاں نو بھی بیٹھے رہن دو, انہوں نہ بھیجو, مہربانی فرمو, بیٹھے رہن دو. گل کی کر رہے ہیں سب دسو خواہ ذرا. حق سرکار, ہر بندہ حق دی, اینی کتے یاداشتہ بلیو تاڑی, ہر بندہ حق دی تلاش ہے. انجی گل ہے نا, بڑے تو بڑا عالم کوئی جتنا, بلکہ صحابہ بھی حق دی تلاش نے اور حق دی خاطر ہی جانا دن دن. مگر قربان جاواں مولا علی پاک دی شان تو, سرکار نے فرمایا اللہ نے حق دی ڈیوٹی لائی ہے, جدر علی ہوئے تو ادھر ہی جان. انجی بات, انجی بات, مطلب حق علی دے پیچھے پیچھے, جدر علی ادھر ہی حق جا رہا ہے. اس وجہ تو احباب گرامی یہ حق دی بات کرنا بڑے جگرے دی دلیری دی بات ہوندی. لیکن دلیری تے صرف اینی کی ہے نا کہ بندہ اللہ نو رب سمجھ لے, تے رب بھی پالدا ہے, رب بھی جیندیاں رکھدا ہے, تے رب بھی عزت دیندا ہے, رب بھی موت دیندا ہے. اتنے گل ختم ہو جاندی. اس وجہ تو اللہ رب العالمین سانو حق سچ دے دائی بنائے اور حق تے زندگی اور موت توفیق عطا فرمائے. اچھا بات یہ ہے کہ توحید دی میں پہلے بات کروں گا, چونکہ توحید بنیاد ہے اسلام دی. سارے نبی ایسے ہی نقطہ جڑا مرکزی ہے وہ دے واسطے تشریف لے کے آئے. ایک ویڑا آیا حضور قبلہ کہ عقیدہ توحید تے اوکھا ٹائم آ گیا, مشکل وقت آ گیا عقیدہ توحید تے. اللہ ایک ہے, اس گل تے اوکھا ٹائم آ گیا. مشرکین مکہ نے, یہودیاں نے سائیاں نو تیار کیتا. انہاں آکھیا کہ تسیں جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کول جا کے انہاں نو آکھو کہ خدا ایک نہیں, خدا تین نہیں. آیت مبالہ تساں سنی ہے, ادھے اتے بیان بھی سنیں, ہر بندے دا انداز آپ اپنا ہوندہ ہے. توجہ کرنی ہے ذرا. یہودیاں نے تے مشرکین مکہ نے مشترک پلاننگ دے نال عیسائیاں دا ایک وفد تیار کر کے نبی پاک علیہ السلام کو بھیجیا اور آکھیا کہ تساں بس ایک ہی زید رکھنی, اسی نہیں مان دے, خدا ایک ہے. جتنیاں مرضی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیلاں دے, تسیں آکھنا کہ نہیں خدا تین نے. بھئی انج ہویا کہ نہیں چشتی صاحب؟ نبی پاک انہوں نے سمجھایا, انہوں اگوں ایک ہی رٹ رکھی, نہیں جی خدا تین نے. کیوں؟ وہ سمجھن آئے ہی نہیں سن, وہ آئے سازش دے سن. کی کر رہے سن؟ بھئی جڑا سمجھن آوے تے اللہ دا حبیب انہوں سمجھا نہ سکے, یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں. وہ آئے سازش دے سن کہ اساں جدوں آکھاں گے نا کہ نہیں مان دے,
ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਫਦ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟੱਕ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਈ ਐਡੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਤਮਈਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ 'ਚ ਇੰਤਹਾਈ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲ ਆਖਰ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ महबूब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਹ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਫਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਠਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਬਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, बेटे भी आउणगे। अल्लाह जाने वो कौन ने जिन्होंने अल्लाह बेटा बनाएगा। अहबाबे ग्रामी फिर सुबह हुई तो फिर आसमान की अख ने वेख्या कि अगे अगे मेरे पाक नबी ने, पिछे सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा ने, हज़रत इमामो हसन हुसैन ने ते मौला अली मुश्किल कुशा ने। अच्छा हुण गल होई कि वो चूंकि साजिश करके आए सन, जदों उन्होंने इन्हां सच्चियां नूं वेख्या, जदों उन्हां इन्हां सच्चियां नूं वेख्या, उन्हां आपस गिटमिट कीती ते ओ सारे मुफस्सरीन लिखिया कि उन्हां दा जिहड़ा वड्डा पौप सी उन्हें आख्या ये जिहड़े मैं ए 5-6 वेख रहे हैं ना, 5 लोग, 5 तन पाक है जिहड़े आ रहे ने, लौ सालुल्लाह ताला अन युजीला जबलहू मिम मकानिही फअज़ालहू। जे इन्हां 5 चों किसी ने भी आख्या ऐस पहाड़ नूं कि इत्थों हट इधर आ जा, अल्लाह दी कसम इंज हो जाना जे, वो इंज हो जाना है। ते जिन्हां दे आखे पहाड़ अपनी जगह ते नहीं रहना, ते जे उन्हां सानू कुछ आख दिता ते रहना साडा भी कख नहीं। अपनी साजिश छड्डो, वो जिहड़ा पिछले सानू आख्या है ना कि तुहानू इनामो इकराम देवांगे, इनामो इकराम ते तां लवांगे जे बच के गए। भाई मुशरकीने मक्का ने तो साइयां यहूदियां ने उन्होंने तैयार करके भेजा ना कि तुसां अगर ये साजिश कामयाब करके वापस आ जाओ तुहानू तोल देंगे, तुहानू असीं इनामो इकराम देंगे, तुहानू शाबाश मिलेगी। उन्हें मशवरा किया, वो सारियां गल्लां ते बाद दियां ने, बचे ते जावांगे ना। ये जिहड़े 5 आ रहे हैं तो जे इन्हां हाथ चुक दिते बचना ही नहीं। ते हुण फरार दे विच ही साडी कामयाबी है, हाथ जोड़ के मन लैन की साडी कामयाबी है। और उन्होंने हाथ जोड़ के घुटने टेक के आख्या ऐ पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां सच्चे हो, असां हाथ जोड़ी बैठे हैं, जुर्माना देने लई भी तैयार, जो जुर्माना सानू करो, शिकस्त मनण लई भी तैयार हां, लेकिन सानू जा लैन दिओ, सानू इथों वापस जा लैन दिओ। अहबाबे गिरामी फिर उन्होंने जुर्माना होया, उन्हें शिकस्त तस्लीम की ते तौहीद दा बोल बाला होया, अकीदा तौहीद दा बोल बाला होया। हुण मैनू उस बंदे दी समझ नहीं जिहड़ा अपने आप नू तौहीदी ते आखे ते 5 तनी ना होवे, क्योंकि अकीदा तौहीद दे उत्ते भी साया 5 तन पाक दी मुहब्बत दा है। वल्ला बा खुदा अगर उस दिन जिहड़ा वो दिन सी जिस दिन अकीदा तौहीद ते औखा वेला आ गया, बई औखा वेला ही सी ना, केवल मुश्किल वक्त आ गया ना अकीदा तौहीद ते अकीदा तौहीद नू बचाउण वाले भी 5 तन पाक ने।
अकीदा तौहीद नूं बचाउण वाले भी कौन ने? पंज तन पाक ने। इस वजह तो हबाबे गिरामी ए ला इलाहा इल्लल्लाह दा फैज़ उन्होंने लभदा है जिहड़ा बचाउण वालियां दा गुलाम होवे, वरना फैज़ नहीं लभ सकता। और जिहड़ी गल रह गई इस स्टेज ते बहन वालियां दी, उहदे बारे च हजूर सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जेकर दीन इलम विच हुंदा या फिर जेकर दीन किताबी हुंदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो। एक गल तुसां समझे नहीं, मैं तुहानूं समझा दिना। बंदे समझते नहीं कि खबरे 4 5 10 किताबां पढ़िया बंदे नूं दीन लभ जांदा, या इलम थोड़ा जिहा बंदा आखे तो समझे कि मैं इलम हासिल कर लिया बड़ा, मैं शायद बड़ा दीनदार हो गया, मैनू दीन दा फैज़ लभ गया। हजूर आरफां दे सुल्तान आख्या इन्हां गल्लां च दीन नहीं, जे इन्हां च दीन हुंदा ते ओह जिहड़ा सरापा दीन हुसैन सी, फरमाया याद रखो दीन हुसैन है। हुण जिहड़ा बंदा दीन दी तशरीह उधरों आखे कि दी अस्त हुसैन, वो ख्वाजा अजमेर आख्या कि जिहड़ा बंदा दीन दी तशरीह वो रखे ना, जिहड़ी हजूर सुल्तानुल आरिफीन दसी ते हजूर ख्वाजा अजमेर दसी, वो बंदा दीन वाला है। वो बंदा की है? वो बंदा दीन वाला। इस तो हबाबे गिरामी ये अकीदा तौहीद वाली बात तुसा याद रखनी कि अज असी महफल दे विच गए स और असां सुनिया कि एक वेला आया कि अकीदा तौहीद ते भी मुश्किल वक्त आया, उन्हां अकीदा तौहीद ते चोट करन दी कोशिश की कि अज असीं वापस चले जाएंगे, आने वाली नस्लों का अकीदा तौहीद मुतज़लज़ल हो जाएगा और फिर असीं इस काम च कामयाब हो जाएंगे कि जिहड़ा पैगाम नबी पाक लैके आए कि खुदा एक है, उन्होंने असीं ख़त्म कर देंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया तुहाडीआं साज़िशां अपनी जगह, पंज तन पाक दी फतेह अपनी जगह। दी समझ आ गई कि नहीं? यह जिहड़ा मिंबर है समझण समझाउण वास्ते हुंदा है ना, वक्त गुजारन लई ते नहीं। अकीदा तौहीद भी अगर अल्लाह ने बचाया तो इन्हां हस्तियां दे सदके दे नाल ही बचाया। इस तो बाद अगा जिधर मर्जी टुरे जाओ। तो दूसरी बात है अली पाक दे बाबा दी बात मैं जरूर करना। मैं तुहानूं एक तजर्बे वास्ते एक गल दसांगा, तुसां तजर्बा कर लेना। अपने मुहल्ले दे विच दरवाज़ा दस्तक दे के पूरे मुहल्ले च छोटे छोटे एडे एडे बच्चे ने जिहड़े, उन्होंने पूछना भी माई हलीमा नूं जाणदे हो? वो आखणगे जी बिल्कुल असां जाणदे माई हलीमा नूं। वो कौन सी? वो नबी पाक सरकार दी दाई सी जी। उन्हें नबी पाक सरकार दी खिदमत की, परवरिश दे विच हिस्सा आया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। माई हलीमा बई बड़े बख्तां वाली माई ने, शाना वाली माई है ना। नबी पाक दी ते एक दिन भी किसी नूं नौकरी लभ जाए तो बड़ी बात है। उन्हें तो 4 साल नबी पाक दी नौकरी की। कितने साल की? ते 4 साल नौकरी की। तो होया कि लोग तेल दीवे बालन वास्ते मुल लैके आउंदे सन पैसिਆਂ ਦਾ, लेकिन अम्मा हलीमा नूं ये खर्चा भी मुक गया। अम्मा हलीमा नूं लोकां पुछया कि बई बड़ी अमीर हो गई है, रात नूं भी दीवा बुझाउंदी नहीं। तफसीरे मजहरी दे अंदर लिखा कि उन्हें आख्या मा कुन्ना नहताजो इला सिराजे मिन यौमिन अखज़नाहु लिअन्न नूर वजही काना अनवरो मिन सिराजे। जिद्दन दी मैं सोने नूं लैके आई है ना, दीवियां दी लोड़ नहीं, क्योंकि दे चेहरे चों निकलण वाला नूर कईयां दीवियां तो चिरागां तो ज्यादा रोशन है। मैनू जेड़े कमरे च लोड़ पवे मैं लै जानी है तो उत्थे लो हो जाती है, मैनू दीवा बालन की लोड़ ही नहीं। मुल लिया के बालो तुसी, मैनू तो अल्लाह ने उंज ही नूर का दीवा अता फरमाता। अम्मा हलीमा का खर्चा मुक गया। तो दूजे पासों जड़ियां बकरियां गईयां गुजरियां सन, जिन्हां दुध देने छड्ड दिते सन, मेरे पाक नबी दे कदमां दा सदका उन्होंने भी बर्तन भरने शुरू कर दिते। एक पासों तो हजूर लियाउण वाला खर्चा मुक्या, ते दूजे पासों अम्मा जी का दुध बहुता हो गया, भावें जिन्ना मर्जी दई जान। समझ आ गई बात? अच्छा, ये अम्मा नूं बरकत हुई, तो सब तो बड़ी बरकत ये हुई कि आखिरत जो मकाम मिलेगा। ये तो दुनिया की बरकत है ना। तो खिदमत की 4 साल, ये मैं करिया करिया गली गली ये पैगाम दिंदा फिर रहा। इस वजह तो काश मेरे नबी दा उम्मती ये गल समझ जाए। अगर ला इलमी की वजह तो है, यकीनन ला इलमी की वजह तो है, मैं ये नहीं कहता। अगर ला इलमी की वजह तो सुनो,
اما حلیمہ نے کتنے سال خدمت کی تھی؟ علی پاک دے بابا، حسنین پاک دے دادا، سیدہ زہرہ پاک دے سسر پاک، انہوں نے 42 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی۔ بی بی اے دسنے والی گل ہے، ساری آن والی نسلاں نوں دسن والی بات ہے۔ تے اے خدمت فقط اما حلیمہ طرح نہیں کی تھی، اے خدمت انج کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ لَن يَصِلُوكَ أُوَسِّدَا حَتَّى فِي التُّرَابِ دَفِينَا۔ ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، دیگر اس ویلے دے جتنے بھی دشمن سن نبی پاک سرکار دے مشن دے، فرمایا لَن يَصِلُوكَ، اے تیرے تک اپڑ سکدے نہیں۔ میری گل سن رہے ہو؟ وہ آکھ دے سن نا اسی انہوں چھڑنا نہیں، اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قتل کر دینا، اسی ایک قصہ ہی مکا دینا ہے۔ تو علی پاک دے ابا جان نے آکھیا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، تانوں جو رب آکھیا کرو، جو رب آکھیا تسی ہو کرو۔ لَن يَصِلُوكَ، گل رہ گئی انہاں بدماشاں دی، انہاں نو میں تیرے تک آن دیندہ نہیں۔ حتیٰ فی التراب دفینہ، جنی دیر میں مر کے قبر چ نہیں چلا جاندہ، جنی دیر علی دا والد زندہ ہے انی دیر کوئی بدماش تیرے تک اپڑ سکدا نہیں۔ احباب گرامی کدی تلوار لے کے، کدی ڈانگ لے کے، حضرت ابو طالب نے نبی پاک دی نوکری کی تھی۔ سمجھ گیا؟ شب ابی طالب دے اندر 3 سال دن رات انج کڑے نے کہ نبی پاک نو جگا کے اتھوں اٹھا کے دوسری جگہ تے، پھر اتھوں تیسری جگہ تے، اتھے اپنا پتر پا کے، کیوں؟ ایک بندہ آکھن لگا جی وہ چونکہ نبی پاک انہوں دے پتیجے چو سن، تساں سیانے بندے ہو، تساں میں نو دسو رشتے چ پتر نیڑے ہوندہ ہے یا پتیجہ؟ رشتے چ پتر نیڑے ہوندہ ہے نا، رشتہ سے پتر دا نیڑے ہے، پتیجے دا پتر نالوں دور ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے عمل نہ دسیا اللہ دے بندے ہو جے میں رشتہ بچاؤنا ہوندہ نا تے اپنا پتر بچاؤندہ، میں رشتہ نہیں بچایا، کی بچاؤں دے؟ فرمایا میں توحید بچائی تے رسالت بچائی، توحید اور رسالت تے پیرا دیتا ہے۔ 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن کوئی بندہ رات جاگے تے دنے بھی مصروف رہے، ویسے ہی بندہ ڈپریشن دا شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ وہ آکھدا کہ منو انہیں دن ہو گئے میں ستا ہی نہیں، نہ دنے نہ راتی، قربان میں علی پاک دے بابا دے عشق مصطفیٰ تو اور اس مشن نو اگے لے کے جان والے اس جان ساری تو کہ آپ 3 سال دن رات جاگ دے ہی رہے، دن رات جاگ دے رہے۔ احباب گرامی بات ہے کہ نبی پاک دے اباؤ اجداد سردار سن، نبی پاک سرکار دے اباؤ اجداد کی سن؟ سردار سن، رئیس سن، چودھری سن۔ اے غلط دسیا کہ وہ جی دائیاں آئیاں تے او نبی پاک ہی کلے رہ گیا، انہاں آکھیا جی یہ تے یتیماں تے ماڑیاں جہاں دا بچہ ہے تے چل باقی اسیں لے جانے ہیں، باقیاں دے بھی لگائے کے دے سن بھئی، ایڈا چودھری اتھے کیڑا سی، کون سی ایڈا اتھے تکڑا بندہ؟ احباب گرامی حضرت ابو طالب ہی تے اس ویلے مکے دے سردار سن، حضرت عبد المطلب مکے دے کی سن؟ سردار سن۔ اے سردار بھی ماڑا نہیں، سردار بھی وہ ہے جڑا سارے چودھریاں دا بھی سردار ہے، بلکہ حضرت ابو طالب دا واقعہ کوئی پڑھ کے ویکھے کہ جدو اپنی برادری ساری صدی سارے چودھری آئے تے انہاں چو ایک بندہ اٹھ کے کہن لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تے یہی گل ہوندی ہے۔ پلا کی آکھیا سی حضرت ابو طالب نے تیسرے دن؟ آپ نے اپنی ڈانگ پھڑی تے دروازے چ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اجلس یا حمار، اوے کھوتیا بہ جا تھلے، اوے گدے تھلے بہ جا، گل سن میرے پتیجے دی کی آقدہ۔ شان حضرت ابو طالب علیہ السلام، شان حضرت ابو طالب علیہ السلام، شان حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ گل سمجھ آگی؟ وہ اپنے لوں بڑے چودھری سن تے جڑا چودھریاں نو بھی انج کمیاں طرح آکے بہ جا تھلے، انہوں ابو طالب علیہ السلام آکھ دے۔ گل سن میرے پتیجے دی کی آکھ دے۔
ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗਏ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਲ ਮੁਖਤਸਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੇ 10 ਊਂਟ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖੋ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਅਗਰ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ 10 ਊਂਟ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਊਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਊਂਟ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ, ਊਂਟ ਲਿਖੇ ਗਏ 100, ਫਿਰ ਊਂਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ 100 ਊਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ, 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਊਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਜੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਰੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਊਂਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 20 ਦੀ ਮੱਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 20 ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ। ਆਪ ਨੇ 100 ਊਂਟ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ 100 ਊਂਟ ਕੱਢ ਲਿਆਓ। ਇੰਜ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਹੋਣ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ 100 ਊਂਟ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ, 2-4 ਤੂੰ ਦਈ, 5 ਤੂੰ ਦਈ, 10 ਤੂੰ ਦਈ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ 100 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ 100 ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ। ਤਾਰਫ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਜੈ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਸਨ? ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿल्ला, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸੁਮਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਖੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਸੀ। ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿल्ला। ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਫ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਸਫੇਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਰਈਸਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਸ਼ਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜਾਨ। ਕੈਦ ਪੈ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਗੋ ਓਏ ਪੁੱਤਰੋ ਬਰਾਦਰੀ ਆਲਿਓ, ਊਠ ਜ਼ਬਾ ਕਰੋ। ਊਠ ਜ਼ਬਾ करके सालन पकाओ, रोटियां पकाओ, बर्तन रखे। फरमाया जाओ इर्द गिर्द दियां आबादियां वालियां नूं भी सद के लियाओ, जिन्नी देर कहत है मुहम्मद दा परदादा खलाएगा। एक बंदे नूं रोटी खवाउणी औखी है, नबी पाक दे आबाओ अजदाद ने कई दिन हज़ारां लोगां नूं खाना खवाया। नारे रिसालत, नारे कोई गल समझ आ गई? ये नबी पाक दी सानू कोई पुछो गल साडे घर दी है ते दस दे दूजे फिर दे, ते जे तो दूजियां दसना उन्हें गलत ही दसनी है। बई सानू ते दुख लगदा है कि दादा मेरा तैनूं मस्कीन जिहा बना के पेश कीता जांदा। बई साडे दादे परदादे सन ते शहनशाहां दे शहनशाह सन, बादशाहां दे बादशाह सन। रईसे मक्का, रईसे बतहा जनाबे हजरत हाशम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब। इस तो हवावे गिरामी, नबी कदी भी किसी माड़े घर च कोई नबी पैदा नहीं होया। समझे? कोई गल माड़े बंदी ते कोई गल ना उदों सुनदा सी ते कोई अज ही सुनदा। भी माड़े घर दे किसी बंदे दी कोई गल सुनदा है? गल करन वास्ते भी अल्लाह ने घर तकड़े ही चुने होंदे ने। ये खानदान बादशाह ते शहनशाह उन्हां नूं रहना पसंद फकीराना सी। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दी खादमा ने एक दिन अर्ज की, हुजूर 3 दिन हो गए ने, 3 दिन घर कोई चुल्हा नहीं तपिया, ते हुक्म होवे तो मैं अपना कंगन है मेरा एक बेच दियां ते कुछ खरीद लियावां। आप नूं जलाल आ गया, आपने अपना पैर जमीन ते मारिया, फरमाया देख इर्दो गिर्द दे विच घर च जो कुछ भी है सोना बन गया। आपने फरमाया तू की समझदी है कि असां कोई मजबूर हाँ? मुख्तार नबी दा पुत्र हां, मुख्तार नबी दा। मैं चाहवां ते हर शै नूं सोना बना के रख दियां। मेरे नाना नूं भी पसंद इंज सी ते मैनूं भी पसंद इंज ही। इस वजह तो हबाबे गिरामी बात यह है कि तारफ ही ठीक नहीं कि वो इंज सी ये सी। इस तो मेरे पाक नबी दे आबाओ अजदाद बड़े शहनशाह सन, बादशाह सन, चौधरी सन, सरपंच सन, फैसले कर दे।
100 ਊਂਟ ਦੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ 100 ਊਂਟ ਕਤਲ ਦੀ ਦੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 100 ਊਂਟ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ 100 ਊਂਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਊਂਟ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ihram ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ihram ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਸ਼ਮ ਲੋਗ ਨੰਗੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਲਮਾ ਨੰਗੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਕਾਤ ਕਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਜ ਉਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ihram ਬੰਨੀਦਾ, ਬਗੈਰ ihram ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੇ ਦਮ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ihram ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਹਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁੰਗੀ ਬਣਾਈ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇੜ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਨੇ ਤਵਾਫ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਹਜ ਔਰ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ihram ਦੀ ਸੁन्नत ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਤਵਾਫ। ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਵਾਫ? 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਵਾਫ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਓ ਕਿਸੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਵਾਫ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 7 ਚੱਕਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਵਾਫ ਗਿਣਨਾ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਾ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਾ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰੇ ਗੌਸੀਆ, ਸਖੀਦਾ ਮੀਰਾ ਲਾਲ ਪਾਕ ਬਹਾਵਲ ਸ਼ੇਰ। ਬਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਵਾਫ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਵਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਹੀ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਸਮਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਗੜੀਆਂ, ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਮਿਸਵਾਕਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਸੁन्नत, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ ਇਹ ਦੀਨ ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਾਨਸਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਫਰ ਆਖਣ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਫਜ਼ੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਮ ਪਾਕ ਬਹਾਵਲ ਸ਼ੇਰ ਕਲੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ, ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਦਾਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ, ਅੱਜ ਜੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰ ਸਿਆਲ ਲਜਪਾਲ ਦੀ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਾਲੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
इन्ना भी यार रौला नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही ते उम्मत कोलों शै मंगी है। सरकार उम्मत नूं दिता ही है, लिया ते कुछ नहीं ना। अगर मंगया तो एक ही ते चीज मंगी है। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया मैं तानू देंदा ही है, मैं सब कुछ दिता है तानू, जन्नत तक पड़ा दिता है, जन्नत दे बूहे ते खड़ा कर दिता है। सिर्फ मेरा मुतालबा अल्लाह दे कहण ते एक ही है, अली ना मेरी बेटी ना ते उन्हां दे पुत्रां ना उन्हां दी औलाद ना मुहब्बत कर लियो। एक ही शै मंगी है ना। ते अगर नबी पाक पूछया कि हाँ बई मैं दुनिया च एक ही शै मंगी सी, तुहाडे कोलों दे आए हो, ते जे इंज दे होए क्यों जी इंज जिक्र ना करो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा जुलूस ना कड्डो, ओ जी इंज ना करो, तुसां उन्हां दा बहुता नारे ना लाओ, ये ठीक नहीं, ये मुहब्बत दे नाल है या मुहब्बत दे खिलाफ है? मुहब्बत का तकाजा ये है कि जिंदगी इंज गुजारो जिवें सरकार दे सहाबा कराम ने गुजारी। मैं चूंकि अपने तकरीर दे आखिरी हिस्से की तरफ हुण आ रहे हैं, आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बारगाह च मैं तुहानूं लैके जावां। ये लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं समझे ही नहीं, ना साडे दूसरे भाई जिन्हां नूं शिया आख्या जांदा ना उन्हां समझिया, ना साडियां समझिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक दी जात वराउल वरा जात, आप इस उम्मत दे बल्कि गुरु कह लो तो गुरु भी ने, सिपा सलार भी ने, काफला सलार भी ने, असहाबे मुस्तफा दे सरदार भी ने। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नूं जिदों पूछा होएगा किसी ने, जिहदे जवाब च आपने जो जवाब इरशाद फरमाया, वो जवाब बुखारी शरीफ दे अंदर मौजूद है। सरकारे दो आलम दी कुर्बत दा कुलिया कि तुसीं बड़े नेड़े सो, बड़े करीब सो, बड़े नबी पाक दे बेली हो, बड़ियां रफाकतां ने, इतनियां रफाकतां कित्थों हासिल कीतियां? ते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिता वो मौजूद है बुखारी शरीफ दे अंदर, उरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खुशनुदी चाहुंदे हो, उन्हां दी आले बैत नाल जुड़ जाओ, उन्हां दी आले बैत नूं खुश करना तुहाडा काम है, नबी पाक खुश हो जाण। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक दा दिता होया कुलिया। बई गल सुनो, किसी कामयाब बंदे दे कुलिये ते अमल कर लेना चाहिए है कि नहीं? हजरत अबू बकर सिद्दीक कामयाब हैं कि नहीं? बई मैनूं तुसीं दसो, कामयाब है ना? अगर वो कामयाब ने तो उन्होंने तो दसिया है कि मेरी कामयाबी का राज नबी दी आले बैत, उरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैतिही। बल्कि आस्थाने ते बैठे हो, जे थोड़ी जी तवज्जो करो तो जी डूंगी गल है वह भी दस दें, लेकिन तवज्जो की जरूरत है, वो उतों उतों सुनिया नहीं समझ आनी। उरक़बू किबला है मुराकबे दे विचों, किहदे विचों है? मुराकबे दे विचों। मुराकबा की हुंदा है? एक ख्याल ते अपनी सारी ताकत नूं जमा कर लेना और फिर उहदे ते पूरी ताकत नाल उहनूं सोचना और फिर उहदा नतीजा होर कोई ख्याल ना आवे, सिर्फ वही ख्याल रहे, उहनूं मुराकबा आखदे ने। उहदा नतीजा निकलदा बंदा जो सोचे उहनूं विखदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक दी एक आदत बन गई सी कि वो अल्लाह दे अनवार दा मुराकबा करते सन। कादा मुराकबा करते सन? अल्लाह दे अनवार दा, अल्लाह ताला दे अनवार दा। बड़ी बात है, वो मुशाहदा करते सन तो वो मुराकबे च करते सन। उन्हें फरमाया मैं जेड़े अल्लाह दे अनवार दा मुराकबा करदा ना, मैं जेड़ी थां लभी है कित्थे करदा? मुहम्मद सरकार दे चेहरे ते। कित्थे? सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम दे चेहरे ते, चेहरा मुस्तफा ते। देखदा मैं चेहरा मुस्तफा वां, नजर मैनू खुदा दे अनवार आउंदे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी जिंदगी दी मशक रही। अहबाबे गिरामी हुण ये किसी किताब च लिखिया तो नहीं पे उन्हें पूछया होवे कि हजूर अगर ये चेहरा मेरे सामने ना होया तो फिर मैं यही अनवार अगर किते वेखने होण तो फिर हदीस च लफ्ज़ां नाल किते लिखिया नहीं, लेकिन अमलों के नाल लिखिया कि अम्मा जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा ने उम्मत नूं दसिया कि मैं हैरान हाँ, मेरे अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक टिकटकी बन के अली दा चेहरा वेखदे हुंदे सन। ये उस हदीस दा तर्जुमा है, उरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैतिही।
اور حدیثاں دسدیاں نے کدی حسین پاک نو سامنے کھڑا کر کے کدی حسن پاک نو سامنے کھڑا کر کے ابو بکر صدیق انہاں ول ویکھدے سن وہ لوگاں نو دسدے سی اے ہے نے علیحدہ علیحدہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے نام علیحدہ علیحدہ نے محمد علی حسن حسین انہاں دے نام علیحدہ علیحدہ نے اگر غور نہ دیکھو تے چہرہ ایک ہی ہے میں پہلے جو مراقبہ اس چہرے تے کردہ سا پھر میں وہ مراقبہ علی دے چہرے تے کردے رہے وہی مراقبہ حسن و حسین دے چہرے تے کردہ رہے ہیں میں انہاں ول ویکھ ویکھ رب دے انوار دیکھدہ رہے ہیں تے تانوں بھی راز دی گل دس دیں تسیں بھی یہ تے عمل کر لو فی اہل بیت ہی انہوں نے اہل بیت دا لفظ اس وجہ تو اگے توڑیا ہے کہ کوئی زین العابدین نو ویکھے تے مزہ لے لے کوئی باکر نو ویکھے تے مزہ لے لے کوئی جعفر صادق نو ویکھے تے مزہ لے لے کوئی امام موسیٰ کاظم پاک نو ویکھے تے لطف لے لے کوئی امام علی رضا پاک نو ویکھے تے مزہ لے لے کوئی امام تقی و نقی نو ویکھے تے لطف حاصل کر لے کوئی حسن عسکری غوث پیا انہاں نو ویکھ لے تے وہ بھی یہی انوار ویکھ جائے تاکہ امت اس کردے نال جڑی رہے حضرت ابوبکر صدیق دا عقیدہ ہے آؤ احباب گرامی حضرت ابوبکر صدیق دا وصال ہے آپ دے آخری وقت ہے آپ نے فرمایا بلاؤ علی نو بلاؤ علی پاک نو یا علی میری گل سنو آپ نے فرمایا جی دسو میں فوت ہون لگا میری روح پرواز کرن والی ہے جنازے تو بعد مینوں قبرستان نہیں کھڑنا بلکہ مینوں نبی پاک سرکار دے دروازے تے لے جانا انجی گل ہے نا جی مشہور حدیث پاک ہے مولا علی علیہ السلام لے گئے تھے آپ نے جا کے آکھیا ہاذا ابو بکر یستاذن یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے تے اجازت مانگدا 12,000 دے قریب صحابہ ہوتے اور بھی موجود نے کسے نہیں آکھیا کہ میں بھی اندروں آواز سنی ہے تھوڑی جئی مولا علی فرمایا قائلن یقول اندروں کہن والا کہہ رہا ہے یعنی آواز میرے محبوب دی آ رہی ہے ادخل الحبیب اے میرا دوست ہے انہوں اندر لے او ان الحبیب الی الحبیب مشتاق دوست کا انتظار کر رہا ہے ایک کنے سنے مولا علی نے کنے سنے کسے اور بھی کدی دعویٰ کیتا کہ تھوڑی جی آواز مینوں بھی آئی سی نہیں احباب گرامی حضرت ابوبکر صدیق جاندیاں دس کے جانا چاہندے سن کہ لوگو میں نبی دا دروازہ کھلوانا چاہندا سا میری خواہش سی کہ میرے تے نبی دا دروازہ کھلے میری حاجت سی کہ میرے تے نبی دا دروازہ کھلے میں اپنی حاجت واسطے علی نو آکھیا ہے میں اپنی حاجت واسطے کنو آکھیا ہے علی نو آکھیا ہے اگر تسی بھی چاہندے ہو قیامت تک تاڑتے بھی رحمت والا بوہ کھلے تسی بھی یا علی کہو علی کہے گا تو دروازہ کھلے گا حیدر 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 بھی گل سمجھ گیا اس تو احباب گرامی اچھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دے ایک مرید سن حضرت خواجہ امیر خسرو بڑے عظیم وہ فوت ہو گئے شاہ رکن عالم سرکار ملتان شریف والے انہاں آکھیا چلو یہ بادشاہاں دیاں منقطاں بھی لکھدا رہا ہے تے اللہ جانے کوئی اچھی نیویں ہو جاندی ہے میں دا جنازہ پڑھاؤنا ہے دی بخشش لی دعا منگاں گا آپ انہاں دا جنازہ پڑھاؤن لی آ رہا ہے حضرت امیر خسرو نے کفن چو باں کڈی بار انہاں آکھیا کہ یا شاہ رکن عالم میری بخشش دی دعا لی جے آنا ہے تو پھر پاویں نہ آ کیوں میں اپنے مرشد دی دعا دا محتاج ہوں میرا خواجہ نظام پاک میری بخشش دا ضامن ہے میں خواجہ محبوب الہی دا مرید ہوں میرا مرشد جانے میری بخشش جانے ہاں انج اللہ دے ولی ہو انج برکت لی آنا ہے میرے واسطے تو تشریف لے آؤ یہ ہے حضرت نظام پاک دے مرید دا جنازہ یہ کہدا جنازہ ہے نظام پاک دے مرید دا جنازہ ہے کہ اے جڑے ابو بکر صدیق سن اے کسے عام ولی دے مرید نہیں امام الانبیاء دے مرید سن
اگر کرامت دکھاؤنی مقصود ہوندی تے حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ بولدا اور خود بول کے عرض کردہ یا رسول اللہ مینوں اجازت واللہ با خدا میرا 100 تو ود یقین ہے حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ بول اٹھدا نبی پاک پھر بھی دروازہ کھول دے پھر بھی نبی پاک اپنا دروازہ کھول دے کیوں وہ نبی پاک دا دوست سرکار دے صحابی سرکار دا رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کرامت دکھاؤنا مقصود ہی نہیں مقصود سی عقیدہ دینا مقصود کی سی عقیدہ دینا تے احباب گرامی پھر اس عقیدے دین دی گل نو سمجھو نا ذرا آپ نے فرمایا نبی دا بوا او دے تے کھلنا ہے جے دے واسطے علی آکھے اصل عقیدہ ہے سی کہ لوگوں ابو بکر صدیق جاندے جاندے بھی تانوں اے عقیدہ دے کے جا رہے نے کہ میں نبی باس سرکار دا دروازہ علی کولوں کیوں کھلوایا ہے کیونکہ امتی قیامت تک واسطے جان لین کہ نبی پاک دا بوا او دے تے کھلے گا جے دلی علی کھلوائے گا جے دے واسطے علی کھلوائے گا اس تو احباب گرامی صحابہ کرام تے انج دا عقیدہ دے کے گئے ہن کوئی کوڑ بہ کے ڈنڈی مارے تے او دے واسطے گل کوئی نہیں اے ممبر ہے نا رولے ممبر تو ہی بن دین حضرت عمر فاروق ممبر دے اتے جمعہ پڑھا رہے ہیں انہاں تو بھی وڈا کوئی ہو سکتا جڑا ہووے مراد مصطفیٰ جڑا نبی مانگ کے لیا ہوئے اللہ کولوں مانگ کے لیا ہوئے سارے سرکار دے قدمانہ آ کے وابستہ ہوئے نہیں حضرت عمر آ کے خود نہیں اللہ کولوں منگیا کہ یا اللہ عمر مینوں دے دے کیا شان ہے مراد مصطفیٰ دی بڑی شان ہے عظمت ہے احباب گرامی وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں جمعہ پڑھوندے ہیں امام حسین علیہ السلام آگے آ کے آکھیا ہے عمر میرے بابا دے ممبر تو تھلے آ جاؤ بھئی انج ہے نا کہ نہیں بھئی حضرت ابو بکر صدیق کامیاب ہیں کہ نہیں بھئی میں نے تسی دسو کامیاب ہے نا اگر وہ کامیاب نے تو انہاں تو دسیا ہے کہ میری کامیابی دا راز نبی دی آل بیت ارقبو محمدن فی اہل بیت ہی بلکہ آستانے تے بیٹھے ہو جے تھوڑی جی توجہ کرو تو جڑی ڈونگی گل ہے وہ بھی دس دیں لیکن توجہ دی ضرورت ہے وہ اتوں سنیا نہیں سمجھ آؤں اور قبو قبلہ ہے مراقبے دے وچوں کہ دے وچوں ہے مراقبے دے وچوں مراقبہ کی ہوندہ ہے ایک خیال تے اپنی ساری طاقت نو جمع کر لینا اور پھر او دے تے پوری طاقت نہ انہوں سوچنا اور پھر او دے نتیجہ ہور کوئی خیال نہ آوے صرف وہی خیال رہے انہوں مراقبہ آکھ دیں ادھا نتیجہ ہے نکل دا بندہ جو سوچے انہوں وقت ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ایک عادت بن گئی سی کہ او اللہ دے انوار دا مراقبہ کر دے سن کہا دا مراقبہ کر دے سن اللہ دے انوار دا اللہ تعالیٰ دے انوار دا بڑی بات ہے وہ مشاہدہ کر دے سن تے وہ مراقبے چ کر دے سن انہاں فرمایا میں جڑے اللہ دے انوار دا مراقبہ کردہ نا میں جڑی تھان لبی ہے کتھے کردہ محمد سرکار دے چہرے تھے کتھے سرکار دو عالم علیہ السلام دے چہرے تھے چہرہ مصطفیٰ تھے دیکھدا میں چہرہ مصطفیٰ نظر منو خدا دے انوار ہوں حضرت ابو بکر صدیق دی زندگی دی مشق رہی احباب گرامی ہن ایک کسی کتاب چ لکھیا تے نہیں پہ انہاں پوچھیا ہوئے کہ حضور اگر اے چہرہ میرے سامنے نہ ہویا تے پھر میں یہی انوار اگر کتے ویکھنے ہون تے پھر حدیث چ لفظاں نال کتے لکھیا نہیں لیکن عملان دے نال لکھیا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے امت نو دسیا کہ میں حیران ہاں میرے ابا جان ابو بکر صدیق ٹک ٹکی بن کے علی دا چہرہ ویکھ دے اے اس حدیث دا ترجمہ ہے ارقبو محمدن فی اہل بیت ہی اور حدیثاں دا صدیاں نے کدی حسین پاک نو سامنے کھڑا کر کے کدی حسن پاک نو سامنے کھڑا کر کے ابو بکر صدیق انہاں ول ویکھ دے سن اور لوگاں نو دس دے سی اے ہے نے علیحدہ علیحدہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے نام علیحدہ علیحدہ نے محمد علی حسن حسین انہاں دے نام علیحدہ علیحدہ نے اگر غور نہ دیکھو تے چہرہ ایک ہی ہے
میں پہلے جو مراقبہ اس چہرے تے کردا سا پھر میں وہ مراقبہ علی دے چہرے تے کردے نے وہی مراقبہ حسن و حسین دے چہرے تے کردا رہا میں انہاں ول ویکھ ویکھ رب دے انوار دیکھدا رہا تے تانوں بھی راز دی گل دسدا تسی بھی اے تے عمل کر لو فی اہل بیت ہی انہوں نے اہل بیت دا لفظ اس وجہ تو اگے توڑیا ہے کہ کوئی زین العابدین نو ویکھے تے مزہ لے لے کوئی باکر نو ویکھے تے مزہ لے لے کوئی جعفر صادق نو ویکھے تے مزہ لے لے کوئی امام موسیٰ کاظم پاک نو ویکھے تے لطف لے لے کوئی امام علی رضا پاک نو ویکھے تے مزہ لے لے کوئی امام تقی و نقی نو ویکھے تے لطف حاصل کر لے کوئی حسن عسکری غوث پیا انہاں نو ویکھ لے تے وہ بھی یہی انوار ویکھ جائے تاکہ امت اس گھر دے نال جڑی رہے حضرت ابوبکر صدیق دا عقیدہ ہے آؤ احباب گرامی حضرت ابوبکر صدیق دا وصال ہے آپ دے آخری وقت ہے آپ نے فرمایا بلاؤ علی نو بلاؤ علی پاک یا علی میری گل سنو آپ نے فرمایا جی دسو میں فوت ہون لگا میری روح پرواز کرن والی ہے جنازے تو بعد مینوں قبرستان نہیں کھڑنا بلکہ مینوں نبی پاک سرکار دے دروازے تے لے جانا انجی گل ہے نا جی مشہور حدیث پاک ہے مولا علی علیہ السلام لے گئے تھے آپ نے جا کے آکھیا ہاذا ابو بکر یستاذن یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابو بکر آیا تے اجازت مانگدا 12,000 دے قریب صحابہ ہوتے اور بھی موجود نے کسے نہیں آکھیا کہ میں بھی اندروں آواز سنی ہے تھوڑی جئی مولا علی فرمایا قائل یقول اندروں کہن والا کہہ رہا ہے یعنی آواز میرے محبوب دی آ رہی ہے ادخل الحبیب اے میرا دوست ہے انہوں اندر لے آؤ ان الحبیب الی الحبیب مشتاق دوست کا انتظار کر رہا ہے یہ کنے سنے ہیں مولا علی نے کنے سنے ہیں کسے اور بھی کدی دعویٰ کیتا کہ تھوڑی جی آواز مینوں بھی آئی سی نہیں احباب گرامی حضرت ابوبکر صدیق جاندیاں دس کے جانا چاہندے سن کہ لوگو میں نبی دا دروازہ کھلوانا چاہندا سا میری خواہش سی کہ میرے تے نبی دا دروازہ کھلے میری حاجت سی کہ میرے تے نبی دا دروازہ کھلے میں اپنی حاجت واسطے علی نو آکھیا ہے میں اپنی حاجت واسطے کنو آکھیا ہے علی نو آکھیا ہے اگر تسی بھی چاہندے ہو قیامت تک تاڑتے بھی رحمت والا بوہ کھلے تسی بھی یا علی کا علی کہے گا تو دروازہ کھلے گا حیدر بھی گل سمجھ گیا اس تو احباب گرامی اچھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دے ایک مرید سن حضرت خواجہ امیر خسرو بڑے عظیم وہ فوت ہو گئے شاہ رکن عالم سرکار ملتان شریف والے انہاں آکھیا چلو یہ بادشاہاں دیاں منقطاں بھی لکھدا رہا ہے تے اللہ جانے کوئی اچھی نیویں ہو جاندی ہے میں دا جنازہ پڑھاؤنا ہے دی بخشش لی دعا منگاں گا آپ انہاں دا جنازہ پڑھاؤن لی آ رہا ہے حضرت امیر خسرو نے کفن چو باں کڈی بار انہاں آکھیا کہ یا شاہ رکن عالم میری بخشش دی دعا لی جے آنا ہے تو پھر پاویں نہ آ کیوں میں اپنے مرشد دی دعا دا محتاج ہوں میرا خواجہ نظام پاک میری بخشش دا ضامن ہے میں خواجہ محبوب الہی دا مرید ہوں میرا مرشد جانے میری بخشش جانے ہاں انج اللہ دے ولی ہو انج برکت لی آنا ہے میرے واسطے تو تشریف لے آؤ یہ ہے حضرت نظام پاک دے مرید دا جنازہ یہ کہدا جنازہ ہے نظام پاک دے مرید دا جنازہ ہے کہ اے جڑے ابو بکر صدیق سن اے کسے عام ولی دے مرید نہیں امام الانبیاء دے مرید سن اگر کرامت دکھاؤنی مقصود ہوندی تے حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ بول دا اور خود بول کے عرض کردہ یا رسول اللہ منو اجازت واللہ با خدا میرا 100 تو ود یقین ہے حضرت ابو بکر صدیق دا جنازہ بول اٹھ دا نبی پاک پھر بھی دروازہ کھول دے
پھر بھی نبی پاک اپنا دروازہ کھول دے، کیوں؟ وہ نبی پاک دا دوست، سرکار دے صحابی، سرکار دا رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کرامت دکھاؤنا مقصود ہی نہیں، مقصود سی عقیدہ دینا۔ مقصود کی سی؟ عقیدہ دینا۔ تے احباب گرامی پھر اس عقیدے دین دی گل نو سمجھو نا ذرا۔ آپ نے فرمایا نبی دا بوا او دے تے کھلنا ہے جے دے واسطے علی آکھے۔ اصل عقیدہ ہے سی کہ لوگوں ابو بکر صدیق جاندے جاندے بھی تانوں اے عقیدہ دے کے جا رہے نے کہ میں نبی باس سرکار دا دروازہ علی کولوں کیوں کھلوایا ہے؟ کیونکہ امتی قیامت تک واسطے جان لین کہ نبی پاک دا بوا او دے تے کھلے گا جے دلی علی کھلوائے گا، جے دے واسطے علی کھلوائے گا۔ اس تو احباب گرامی صحابہ کرام تے انج دا عقیدہ دے کے گئے۔ ہن کوئی کوڑ بہ کے ڈنڈی مارے تے او دے واسطے گل کوئی نہیں۔ اے ممبر ہے نا، رولے ممبر تو ہی بن دے۔ حضرت عمر فاروق ممبر دے اتے جمعہ پڑھا رہے ہیں، انہاں تو بھی وڈا کوئی ہو سکتا جڑا ہووے مراد مصطفیٰ، جڑا نبی مانگ کے لیا ہوئے، اللہ کولوں مانگ کے لیا ہوئے، سارے سرکار دے قدمانہ آ کے وابستہ ہوئے نہیں۔ حضرت عمر آ کے خود نہیں، اللہ کولوں منگیا کہ یا اللہ عمر مینوں دے دے۔ کیا شان ہے مراد مصطفیٰ دی، بڑی شان ہے، عظمت ہے۔ احباب گرامی وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ پڑھاندے ہیں امام حسین علیہ السلام آ گئے، آ کے آکھیا ہے عمر میرے بابا دے ممبر تو تھلے آ جاؤ۔ بھئی انج ہے نا، وہ ممبر والے دا عقیدہ کی ہونا چاہیے ہے۔ اور اے بھی گل یاد رکھ لو، ایتھے چھوٹے وڈے والا رولا نہیں کہ حضرت امام حسین دی عمر تو سی جی 7-8 سال اور حضرت عمر دی عمر پاک زیادہ سی، نہیں۔ حضرت مالک بن دینار، میں تھوڑی جی مثال نہ سمجھا دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گفتگو دے وچ مثالاں دیا کرو، یہ قرآن کریم دے وچ ہے۔ حضرت مالک بن دینار جا رہے نے تے حضرت امام باقر 4-5 سال دی عمر ہے، لکڑیاں کٹھیاں کر رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے دوروں دیکھا، دل دے وچ ہے یار بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑے کسے اچھے تے پروکار خاندان دا لگدا ہے، انہوں میں سلام آکھاں۔ پھر دل چاہی پتہ نہیں کون ہے، چل میں رہن دینا، اگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے، آکھیا کہ نہیں یار میں اس بچے نو السلام علیکم کراں۔ واپس آئے، آ کے آکھیا السلام علیکم، سلام دعا تو بعد آکھیا تاڑا والد پتہ نہیں بڑا ظالم ہے، چھوٹے جے بچے کو اتنی لکڑیاں۔ انہوں نے فرمایا میرے والد نو انج نہ آخ، تینوں پتہ ہے میرا والد کون ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں پتہ۔ فرمایا میرا والد علی بن حسین ہے، زین العابدین دا بیٹا۔ قدمہ چ گرے، آکھیا اے ابن رسول اللہ میں پتہ نہیں سی، معافی دا خاص گارا، ایک سوال ہے میرا حل نہیں ہو رہا، وقت دے عظیم آدمی نے سوال ہے حل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا جی کی سوال ہے؟ حدیث نفس اور حدیث دل چ کی فرق ہوندہ ہے؟ میں کئیاں نو پوچھ ہٹے ہیں اچ کی فرق ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا کہ تاڑے دل چ ایک خیال آیا بچہ کسی اچھے کردہ ہے، سلام آکھاں اے حدیث دل ہے۔ پھر خیال آیا چل رہن دینا ہے، پتہ نہیں کون ہے، فرمایا حدیث نفس ہے۔ قدمہ چ گرے کہ اے ابن رسول اللہ اگر تانوں نہ پوچھ دا منوں کوئی انج سمجھا سکتا ہی نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 7-8 سال دی عمر دے وچ، امام حسن عسکری 11واں امام، آپ وقت دے محدثین نو دین دس رہے نے۔ وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ نے پڑھایا ہے، یہ کون نے جنہوں نے اللہ نے پڑھایا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری سرکار نے، حضرت امام حسن بصری نے خط لکھیا، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا، امام حسن علیہ السلام کو کوئی مسئلہ پوچھن واسطے فرقہ مرجیہ تے قدریہ دے متعلق، اس ویلے فتنہ سی، تو انہوں نے بڑیاں گلاں لکھیاں، او دے وچ ایک لکھیا کہ اے ابن رسول اللہ چونکہ آپ کا علم خدا کا علم ہے، پتہ نہیں تسی سمجھے کہ نہیں سمجھے، کیونکہ آپ کا علم خدا کا علم ہے، یعنی آپ خدا کے علم کے مظہر ہیں، آپ خدا کے علم کے کیا ہیں؟ مظہر ہیں۔ اس لیے میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، اے نمک خار سن مولا علی دے، امام حسن بصری کی سن؟
नमक खार सन मौला अली दे, शागिर्द सन मौला अली दे, तरीकत दे नायब सन मौला अली दे, मगर उन्होंने पता सी खून खून ही हुंदा है, खून खून ही हुंदा है। इस वजह तो मसला पूछया। इस तो हबाबे गिरामी इस घर दे विच छोटे वड्डे दा हिसाब ना रखियो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे जै सन, शायद इस तो सवाल कर लिया उन्होंने, वो बच्चे सन, उन्होंने पता नहीं सी उमर पाक दी शान दा। नहीं हबाबे गिरामी, ये उन्होंने कीता इस वजह तो हजरत ये इन्हां दी आपस च रलवी गेटमेट हुंदी है। ये सारा कुछ जो भी कीता उन्हें रल के ही कीता कि तू पुछना मैं दसना है, अकीदा बन जाना भी। गल समझ आ गई है ना? हाँ इंज ही उन्हें आख्या मेरे बाबा दे मिंबर तो थल्ले आओ। हुण देखो कि मिंबर वालियां दा अकीदा किवें दा होना चाहिए। ये वो बंदा हुण मिंबर तो बोलण लगा जिन्हों नबी ने मिंबर ते बिठाया, और बैठा भी वो नबी पाक दे मिंबर ते है। नीचे उतरे, इमाम हुसैन नूं पकड़िया, सीने ना लाया, मिंबर ते बिठाया, सिर तो पगड़ी लाई और पगड़ी ला के अपने वाल हाथ च फड़े और आख्या कि ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, मौला अली भी उत्थे ही तशरीफ फरमा, ना ये मिंबर मेरा ते ना ए वाल मेरे। हाय 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 हाय, वाल यानी इज्जत, वालों तो मुराद की है ए मिंबर भी तुहाडा है ते आ जिहड़ी मेरे कोल इज्जत है भी तुहाडी। ये अकीदा है मिंबर वालियां दा। ये पता नहीं दसिया ही सही नहीं जाता। पर मैं मिंबर भी रसूल मुहम्मद वाले मुहम्मद दा, ये मिंबर वालियां दी इज्जत भी मुहम्मद वाले मुहम्मद दी। अगर कोई मिंबर ते बैठ के ये खूबसूरत अकीदा रखे, वो अपने आप नूं हजरत उमर दा मानी अखवाए, हजरत उमर दा अकीदतमंद अखवाए, हजरत उमर दा फारूकी अखवाए। अगर वो अकीदा ना रखे कि जी मिंबर भी साडा ते इज्जत भी साडी है, वो फारूकी नहीं, हजरत उमर फारूक दा अकीदा ये है कि मिंबर मुहम्मद वाले मुहम्मद, इज्जत मुहम्मद वाले मुहम्मद दी। ये जिन्नू भी मिले इन्हां दा सदका मिले। मसले की समझ आ गई? ये मैं कोई लुकियां छुपियां नहीं, मैं वो गल्लां सिर्फ कर रहा जिहड़ियां आम तौर ते स्टेज तो हुंदियां ने, लेकिन उन्हां दा जाविया जरा दुरुस्त करना चाहुंदा है, थोड़ा जिहा जाविया दुरुस्त करना चाहुंदा है। इस वजह तो हबाबे गिरामी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सिखा दिता लोगों नूं, और सहाबा ने उहदे ते पहरा दिता है, सहाबा कराम ने उहदे ते पहरा दिता है। अज दे मुसलमान नूं पहरा देण लग्या की मसला बनदा? सहाबा कराम ने कोई कमी नहीं छड्डी, वल्लाह बाखुदा सहाबा कराम ने पहरा दिता है। यजीद दी इधरों सिफीन दे अंदर जिहड़ी मौला अली दे खिलाफ जंग हुई है, 7-8 बंदे सन ऐसे जिहड़े अपने आप नूं सहाबी कहंदे सन उस पासे, सिर्फ बाकी जितने भी सहाबा सन मौला अली दे नाल सन। किहदे नाल सन? मौला अली दे नाल खड़े सन। इस वजह तो हबाबे गिरामी ये उन्होंने दस्सिया है कि जिथे अली होवे पासा वही मलीदा है। सहाबा कराम ने फैसला किया अली वाला पासा मलीदा है, भावें सामने जिहड़ा मर्जी होवे, अली वाला पासा। हजरत अम्मार इब्ने यासर रजी अल्लाह तआला अन्हो ये ओ जने जिहदे बारे च नबी पाक सरकार ने फरमाया, आपने फरमाया लोगों के दिल च ईमान होंदा है, अम्मार इब्ने यासर दियां हड्डियां दे गुद्दियां च भी ईमान है। अम्मार इब्ने यासर उन्होंने जदों जंगे जमल दे विच उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा नबी मौला अली दे मुखालिफ आए, इमाम हसन ते अम्मार इब्ने यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मस्जिद दे विच गए तो जाके तकरीर की। उन्होंने फरमाया मुसलमानों ताड़ी बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है। एक पासे उम्मुल मोमिनीन बड़े अदब दे लकाब, एक पासे उम्मुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा, उन्हां ते अल्लाह ताला दे करोड़ां रहमतां और दरूद हों। लेकिन मसला तुहानू वंड करके दसना चाहुंदा है। हजरत इमाम हसन मिंबर ते बैठे ने, हजरत अम्मार इब्ने यासर तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया मुसलमानों आजमाइश दा वेला आ गया, एक पासे नबी दी बीवी, एक पासे रसूल दी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन जिन्हां नू कुरान ने पाक आखिया,
جنہوں نے قرآن نے کی آکھیا پاک آکھیا بھئی اسی ازواج مطہرات دے آلے بیچ منن والےاں دے لوگ ہیں نا پاک آکھیا ہے ایک پاسے اوہ نے تے ایک پاسے علی نے لیکن سنو میرے نبی پاک نے فرمایا حق ادھر ہے جدھر علی ہے نکلو علی پاک دے نال اس وجہ تو احباب گرامی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ فیصلے کیتے اور یہ وقتی فیصلے نہیں سن یہ صفاں قیامت تک واسطے سدھیاں نے یہ کیڑیاں صفاں کتھوں تک نے قیامت تک اس سے تو کسے آکھا کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں باقی لوگ حسینی ہیں کچھ لوگ یزیدی ہیں انہیں تے آکھیا نا کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں میں کہنا کہ کچھ لوگ یزیدی ہیں باقی حسینی ہیں اس وجہ تو احباب گرامی یہ باتاں یاد رکھنی ہیں آؤ آخر تے میں جناب غوث پاک دی بارگاہ بات عرض کر کے دعائے خیر واسطے عرض کروں گا آگوں جو بھی پروگرام ہوئے حضور سیدنا غوث پاک سیدہ زہرہ پاک نے نبی پاک کو منگ کے لے عام ہستی نہیں غوث پاک سرکار سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی تھی کہ یا نبی اللہ علیہ السلام اپنے چھوٹے پتر حسین واسطے تے امامت دی دعا کی تھی کہ انہاں دی اولاد چ امامت چلے گی اے تہاڈا بیٹا حسن ہے اے دے واسطے کی دعا کی تھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دی اولاد چ ایک ایسا مرد پیدا ہوئے گا جدی ولایت دا پرچم ہمیشہ قیامت تک لہراؤندا رہے گا او حضور غوث پاک سرکار انہاں دے بارے چ ارشاد فرمایا اس وجہ تو احباب گرامی حضور غوث اعظم پاک بی بی دا فیض نے سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ دے فیض نے جس طرح امامت سیدہ زہرہ پاک دا فیض ہے انجی یہ ولایت بھی سیدہ زہرہ پاک دا فیض فیض سارا اس کوثر والی پاک بی بی دا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور حضور غوث اعظم فرماندے نے آپ فرماندے نے نظرتو الى بلاد اللہ جمعن کا خردل کتن علی حکم اتصالی میں اللہ دے شہرانوں یک جا ویکھیا یک جا ایک جگہ تے ویکھیا اللہ دے شہرانوں کٹھیاں کر کے ویکھیا انج ویکھیا جے میں ہتھیلی تے سروں دا دانا ہوندا ہے اللہ دے شہران تو مراد کھوڑا سکیسر نلی خوشاب سرگودہ شاہپور لاہور نہیں اللہ دے شہران تو مراد تحت السرات و لگ کے عرش اولا تک حضور غوث اعظم پاک نے فرمایا میں انج اپنی تلی تے جے میں رائی دا دانا ویکھی دا میں ساری کائنات نو انج ویکھیا اور پھر آپ فرماندن کہ سنو کلو ولی لہو قدم و انی علی قدم نبی بدر الکمالی ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے قدم تے ہوندہ ہے کوئی کسے نبی دے قدم تے کوئی کسے نبی دے قدم تے اگر کوئی محمد پاک سرکار دے قدمہ تے کسے قدم رکھے ہے نا میں عبدالقادر ہم اس قدم تے کسے جڑے قدم نہیں رکھے وہ شانہ والا پیر ہے اگر اس نشانے قدم تے کسے نو جگہ اور اذن ملے ہے وہ اللہ نے مینوں عطا فرمایا میں محمدی ولی ہیں محمدی ولی ایسے تو آپ حضرت خضر علیہ السلام نو اوڑ چے ہوا چے جاندے آواز دے لیندے ہوندے سن او بنی اسرائیلی آ محمدی دا خطاب سن بنی اسرائیلی اس وجہ اے آپ محمدی ولی سن نا جی اس وجہ تو آپ نے فرمایا لو القیت سری فرمایا اگر میں اپنی ولایت دا راز فوقا میت لقاما بے قدرت مولا تعالی اگر میں کسے مردے تے اپنا راز پا دیں تو زندہ ہو کے اٹھ کے آ جائیں لو القیت سری فوق نار لخامدت وانتفت من سر حالی اگر میں اپنی ولایت دا راز اگ تے پا دیں بجھ جائے ٹھنڈی ہو جائے لو القیت سری فی بہار لسار الکل غورا فی الزوالی اگر میں اپنی ولایت دا راز سمندران تے پا دیں تو خشک ہو کے ریت بن جائے حضور غوث پاک فرماندن آپ دا لمبا قصیدہ ہے سیکنڈ لاسٹ شیر دے اندر آپ کی ارشاد فرماندن آپ فرماندن میں اللہ دے شہرانو ایک تھان تے ویکھ دیں تحت و سرات و عرش اولا تک میری ولایت دا سیک نہ سمندر چل سکدن
نہ اگ چل سکتی مردے زندہ ہو جان میری ولایت دی برکت نہ اللہ نے شانہ ہی وراول ورا عطا فرمائیاں لیکن تانوں پتہ کیوں ہن کیوں بھی سنو کیوں اے ساریاں گلاں تے سن دے ہو غوث پاک دیاں شان دیاں تے جڑی انہاں دسی پہ بھلا کیوں او گل بھی سنو نا فرمایا انا الحسنیو او اس وجہ تو کہ میں حسن دا پتر ہوں وَأَنَا الْحَسَنِيُّ میں حسن پاک دا پتر ہاں وَقَدَمِي أَقْدَامِي عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ اللہ نے حسن پاک دا پتر ہون دی وجہ تو میرے قدم ولیاں دیاں گردناں تے رکھے کہ دا پتر ہون دی وجہ تو حسن پاک دا پتر ہون دی وجہ تو اے ہن تسی مینوں اے دسو امام حسن علیہ السلام جڑے نے او ساڈے سنیاں دے نے کہ شیعہ دے تو سنیاں دے نے وہ تے ساری کائنات دے نے انجی گل ہے وہ رحمت للعالمین دے رحمت والے چو بیٹے ہوئے نا ساری کائنات دے نے نا وہ اتھے ذکر کر رہے نے مولا حسن دا کیوں تاکہ جڑا میریاں شانہ ویکھے وہ دی نظر میرے والد محترم امام حسن پاک تے چلی جائے کہ جیدہ پتر نشان والا ہے وہ دا باپ حسن کی نشان والا اس وجہ تو حباب گرامی اے جڑا آستانہ ہے اے بھی مولا حسن دے پتران دا آستانہ ہے غوث پاک دی اولاد ہے بھی سمجھ آگئی بات دی اے مولا حسن پاک دا فیض ہے لاہور دے اندر داتا گنج بخش کی نام ہے آپ دا فیض دے خزانے ونڈن والا مولا حسن دا پتر ہے بغداد دے اندر غوث پاک مولا حسن دا پتر ہے مولا حسین دا پتر ہے اس وجہ تو احباب گرامی یہ فیض سارا اسے کرتا ہے سارا حضرت امام ابو حنیفہ ساڑھے فقہ دے امام ساڑھے میں آپ دی قبر تے گیا نا جدوں عراق امام ابو حنیفہ پاک دے میں تانوں دسنا نہیں میں کہ میں ادب کیتا ہے کیوں بندے سنن والے بھی ہندے نہیں نا ادب اس وجہ تو کیتا کہ وہ ایسا جنا سی خدا دی قسم امام ابو حنیفہ مرد جنا مرد اعلان کیتا ہے لوگو کدھر جا رہے ہو نا جی حج تے انہاں کہ حج تے رہن دے ہو حج تے وہ ثواب نہیں امام زین العابدین دا بیٹا زید بن علی زین العابدین دے بیٹے زید انہوں نے قیام کیتا ہے بنو امیہ دے خلاف موسم حج دا جڑا رسول دے پتر نو چھڑ کے حج کرنے جائے گا او دا کہا حج سمجھ آگئی عقیدہ بھئی عقیدہ سنے ساڑھے امام دا عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ دا عقیدہ انہاں کہا گورنمنٹ نے جدوں سنے انہاں کہا فڑو اے بابے نو جیل دے وچ لے آؤ امام ابو حنیفہ اس جرم چ جیل چ گئے انہوں نے بڑی عمرے پچھلی عمرے ضعیف اور بڑھاپے دے اندر امام ابو حنیفہ نو کوڑے مارے خون نکلنا اور آکھنا کہ تسی اس گل تو رجوع کرو اے تسی کی آکھے انہاں کہا نہیں سید دا مرید امام ابو حنیفہ امام زین العابدین دے بیٹے زید شہید دے مرید سن بیعت سن انہاں دے انہاں کہا جیدہ مرید ہیں او دی گل کرو مر جاواں گا اور تسی پڑھ کے دیکھو امام ابو حنیفہ جدو نہیں نہ مننے انہاں کہا دی زہر دے کے آواز بند کر دے ہو انہاں کہا آواز بے شک بند کر دے ہو جنی دیر آواز آئے گی حسین دے پتر واسے آئے گی اس وجہ تو احباب گرامی ساڑھے بزرگاں سانو مر کے دسے کی کر کے دسے اس کرتے مر کے دسے اے بات تسا یاد رکھنی ہے اس وجہ تو میں گفتگو اپنی ختم کر دیتی بس ایک آخری میرا پیغام ہے احباب گرامی اہل بیت اطہار دے اتے مر مٹنا اہل بیت اطہار دی محبت دا پرچار کرنا اور انہ دی محبت دا پیغام دینا اس سے ابا دی سنت ہے کنہ دی سنت ہے اے شیعت دی نشانی نہیں صحابہ کرام دی سنت ہے ایت صحابہ دی شان کٹ دی نہیں صحابہ دی شان ود دی
صحابہ کرام دی سنت ہے. اس وجہ تو اس گل تو ڈریا چکیا نہ کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اور جی میں دسیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ساڈے جتنے بھی بزرگ نے, انہاں آکھیا, امام شافی ورگے وڈے وڈے بزرگاں آکھیا کہ لو کان حب علی رفضا, اگر علی دی محبت کریاں تسی منو آکھنا ہے رافضی یعنی کافر, تے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِی, تے پھر تسی تھوڑے جے کیوں آکھ دیو. امام شافی نے آکھیا تسی 4 ٹوٹرو منو کیوں کہندے ہو کہ یہ شیعہ ہے تے رافضی ہے؟ نہیں, فرمایا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ, جاؤ سارے جنہاں نو بھی نال رلاؤ تے سارے انساناں نو بھی نال رلاؤ, رل کے آکھو شافی شیعہ ہے, رل کے آکھو شافی رافضی ہے, تے تاڈے سارے دے آکھیاں بھی میں ہٹنا نہیں, علی علی کردے ہی رہنا ہے. انج دا جگرا ہونا چاہیے. اس وجہ تو احباب گرامی, لیکن صحابہ کرام دے دل و جان نہ غلام بن کے سرکار دو عالم علیہ السلام دے خلفائے راشدین بھی 5 نہیں 4 نہیں, حضرت ابوبکر صدیق تو لگ کے مولا حسن پاک تک پھر 30 سال گنتی دے پورے ہوندے نے. نبی پاک نے فرمایا سی میری خلافت راشدہ جڑی وہ 30 سالاں تک جائے گی, تے 30 سال مولا حسن تے جا کے پورے ہوندے نے, لیکن سانو دسیا ہی صرف 4 دا جاندا ہے. رب العالمین سانو صحیح خلافت راشدہ منن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, تے خلافت راشدہ نو مننا ہی اصل دے وچ کامیابی ہے. اللہ رب العزت سانو خلافت راشدہ دا فیض عطا فرمائے, ان آستانے نو سلامت رکھے. حق 5000 حق 5000 حق 5000 حق 5000. اس وجہ یہ آستانہ حفظ دی کی کلاس جاری ہے. اللہ پاک انہوں ترقی دے, مزید بھی دین و دنیا دی دولت اتوں ہوئے. میں عرض کرانگا تسی سارے جنے اپنے اپنے گھران دی اگر تربیت کر دے ہونا تو خیر ہو جائے گی. سرکار نے اس سے تو فرمایا میں تانوں کہہ کے جا رہے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال, 3 شیواں اپنی اولاد نو ضرور سکھاؤنیاں ہیں. اے تاڈے تے میرے اس نبی دا فرمان ہے جنہاں دے آکھیاں اسی اللہ نو ایک منیا. اس ہی نبی نے فرمایا جس نبی دی زبان تو صحابہ دی شان بیان ہوئی, اس سے پاک نبی دی زبان تو ہی حکم جاری ہویا 3 شیواں اولاد نو سکھاؤنیاں, حب نبیکم و اہل بیت ہی و تلاوت القرآن. نبی دی محبت, اہل بیت دی محبت تے قرآن پڑھن دی محبت. قرآن پڑھن دی محبت اے آکھیاں نہیں ہوندی, کر کے وکھایاں سکھائی جاندی. کر کے وکھاؤ. 10 محرم آوے, 10 محرم اگر کوئی سردہ ہے وہ کوئی دیگ لاوے نیاز حسین دی, کوئی سردہ ہے تو دودھ دی سبیل لائے, کوئی بندہ ہے تو وہ ہور کوئی لنگر پکائے, کوئی ماڑا ہے نا تو اتھوں 100 روپے دیاں ٹافیاں لے کے اپنے پتر نو آکھیا نیاز حسین دیاں تقسیم. یہ میں طریقہ دس رہے تاکہ جدو تسی مر جاؤ وہ آکھے نہیں یار میرے ابا جی مولا حسین دے مانی سن, وہ مرما چانج کر دے سی میں بھی کرنا ہے. اے طریقہ جے مناؤن دا اور سکھاؤن دا. انج نہیں کہ جڑا کوئی سبیل لا لے یا مولا حسین پاک دا کوئی پروگرام کر لے. تے اس وجہ تو تسی مینوں دسو مثلاً ہے آستانہ ہے 10 محرم اتھے پروگرام نہ ہوئے تو تاڑے چوں کسے بندے دا دل کردہ ہوئے کہ میں مولا حسین دی شان سننی, نیڑے تیڑے نہ ہوئے. شیعہ تو ڈر دیاں بھی لوگ کسانو شیعہ نہ کھن, تو کوئی بندہ چلا جاوے شیعہ دی مجلس چ, وہ آکھے یار میں تو سننا سی چل میں اتھے چلا گیا, او دے نالوں چنگا نہیں اپنا بوا کھول کے مولا حسین دا ذکر کرو تاکہ کوئی کتے تے نہ جائے, اپنے تے اپنے گھر دے وچ رہن نا. اس وجہ تو اس کنسیپٹ نو چھڈ دیو. نبی پاک سرکار دے اولاد چوں آخری بیٹا مولا امام محمد مہدی علیہ السلام نے آنا ہے, انہاں دی بڑی شان ہے. دعا کرو رب سانو انہاں دے سپاہیاں دے وچ شامل فرما لے. سرکار نے فرمایا انہاں دا دور میرا دور ہونا ہے, انہاں دا دور میرا دور ہونا ہے. دعا کرو نا جو نبی دا دور ہونا ہے رب سانو دکھا دے. چلو ہن تے بعد چ پیدا ہوئیں جی وہ تے جے دل چ ایک تما رکھی اس گل دی تمنا تے اے ثواب تے قیامت والے دن مل جائے گا نا کہ اے نبی دے پتر دے دور چ آن دیاں دعاواں مانگ دے رہے. اللہ پاک ساڈی سب دی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.
سرکار نے اسے تو فرمایا میں تانوں کہہ کے جا رہے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، 3 شیواں اپنی اولاد نو ضرور سکھاؤنیاں ہیں۔ اے تاڈے تے میرے اس نبی دا فرمان ہے جنہاں دے آکھیں اسی اللہ نو ایک منیا۔ اسی نبی نے فرمایا جس نبی دی زبان تو صحابہ دی شان بیان ہوئی، اسے پاک نبی دی زبان تو حکم جاری ہویا 3 شیواں اولاد نو سکھاؤنی ہے، حب نبیکم و اہل بیتہ و تلاوت القرآن، نبی دی محبت، اہل بیت دی محبت تے قرآن پڑھن دی محبت، قرآن پڑھن دی محبت۔ اے آکھیاں نہیں ہوندی، کر کے وکھایاں سکھائی جاندی، کر کے وکھاؤ۔ 10 محرم آوے، 10 محرم اگر کوئی سردہ ہے وہ کوئی دیگ لاوے نیاز حسین دی، کوئی سردہ ہے تو دودھ دی سبیل لائے، کوئی بندہ ہے تو ہور کوئی لنگر پکائے، کوئی ماڑا ہے نا تو اتھوں 100 روپے دیاں ٹافیاں لے کے اپنے پتر نو آکھیا نیاز حسین دیاں تقسیم کی۔ یہ میں طریقہ دس رہے تاکہ جدو تسی مر جاؤ وہ آکھے نہیں یار میرے ابا جی مولا حسین دے مانی سن، وہ مرما چنج کردے سی میں بھی کرنا ہے۔ اے طریقہ جے مناؤن دا اور سکھاؤن دا، انج نہیں کہ جڑا کوئی سبیل لا لے یا مولا حسین پاک دا کوئی پروگرام کر لے۔ تے اس وجہ تو تسی مینوں دسو مثلاً ہے آستانہ ہے 10 محرم اتھے پروگرام نہ ہوئے تو تاڑے چوں کسے بندے دا دل کردہ ہوئے کہ میں مولا حسین دی شان سننی، نیڑے تیڑے نہ ہوئے، شیعہ تو ڈر دیں بھی لوگ کسانو شیعہ نہ کھن، تو کوئی بندہ چلا جاوے شیعہ دی مجلس چ، وہ آکھے یار میں تو سننا سی چل میں اتھے چلا گیا، او دن نالوں چنگا نہیں اپنا بوا کھول کے مولا حسین دا ذکر کرو تاکہ کوئی کتے تے نہ جائے، اپنے تے اپنے گھر دے وچ رہن نا۔ اس وجہ تو اس کنسیپٹ نو چھڈ دیو۔ نبی پاک سرکار دے اولاد چوں آخری بیٹا مولا امام محمد مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، انہاں دی بڑی شان ہے، دعا کرو رب سانو انہاں دے سپاہیاں دے وچ شامل فرما لے۔ سرکار نے فرمایا انہاں دا دور میرا دور ہونا ہے، انہاں دا دور میرا دور ہونا ہے، دعا کرو نا جو نبی دا دور ہونا ہے رب سانو دکھا دے۔ چلو ہون تے بعد پیدا ہوئیں جی وہ تے جے دل چ ایک تمہ رکھی اس گل دی تمنا تے اے ثواب تے قیامت والے دن مل جائے گا نا کہ اے نبی دے پتر دے دور چ آن دیاں دعاواں مانگ دے رہے۔ اللہ پاک ساڈی سب دی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔